Israel that are documented in the Torah. y que son documentados en Torah. So we're going to talk about some things that in the process of the preparation Así que vamos a hablar de algunas cosas que en el proceso de la preparación that Yahuwah has showed us. que Yahuwah nos ha enseñado. Just since Chodesh. Desde Chodesh. And when was Chodesh? ¿Y cuándo fue Chodesh? 2 days ago. Well, we don't even say that. It was Yom Echad. Yom Echad. So, and today is Yom Shlishi. Yom Shlishi. So, sí, nos lo dio en Yom Echad. Hoy es Yom Shlishi. Yom Echad es el Yom 1, día 1. Hoy es el tercer Yom de la semana. Last time we got together with our friends, la última vez que nos reunimos con nuestros ahim, nuestros amigos, it was for Chodesh. Era para el Chodesh. And by the way, I praise Yahweh last Shabbat. Y exalto a Yahweh que el Shabbat pasado. Even though it's a new thing. Aunque es una cosa nueva. Between people who watch the service live or on archive. Entre las personas que vieron el servicio en vivo o en los archivos. Over 250. Más de 250 personas. Computers. Ordenadores. Some of those computers have 3 or 4 people. Algunos de esos ordenadores tienen a 3, 4 personas viendo. So some people are making an effort. Algunas personas están haciendo el esfuerzo. To join Enoch and Abraham the patriarch and to join into the Shabbat that is being restored as the major sign of Yeshua's con return. Los ancestros y de unirse con el Shabbat que está siendo restaurado como la señal principal. The last Chodesh, which was Yom Echad, today's Yom Shlishi. El inicio de Chodesh, que fue el Yom Echad, primer Yom de la semana, hoy es el tercer Yom de la semana. As we were teaching on the preparation of Yahuwah to meet the bride at Mount Sinai. Al enseñar acerca de la preparación de la novia para encontrarse con Yahuwah en el monte Sinaí, we found out that it was the same day, which was the new month, the third month of the year. Descubrimos que fue ese mismo Yom, ese mismo día, el primero del tercer mes del año. That Yahuwah established the covenant. Ese fue el Yom en que Yahuwah estableció el convenio. Of the rainbow with Noah. Del arco de colores con Noah. And his sons. Y con sus hijos. Shem, Ham, and Yafet. Con Shem, Ham y Yafet. And of course with all of Israel. Y por supuesto con todo Israel. Every year at the same time. But this was the feast of the oath or the feast of the covenant. Cada año en esa misma fecha, esa es la fiesta del convenio, del juramento. The feast of his chesed and his loving kindness. La fiesta de su ternura, de su amabilidad hacia nosotros. The feast of his grace, meaning he favored Israel over and above all the other nations. La fiesta de su gracia, de su ternura, favoreciendo a Israel más allá que a todas las otras naciones. And you'll see it all come together. Y eso todo lo vemos viniendo a su lugar. If you have a copy of the Book of Jubilees, if not, you should have one online. Si tienen una copia del libro de los jubileos y si no la tienen, deberían de encontrarlo en línea. We do have them available from our ministry. Sí, los tenemos disponibles a través de nuestro ministerio. I've been so busy with 4 classes and teachings this week that, to be honest with you, I didn't feel like making any slides, so I do apologize to our viewers. But you know, there's only so much you can do with a small staff. But I would like to make as many slides as I can. But just look at the good news. It's an opportunity to check out my whiskers. So y he estado tan ocupado that's the bright side of it, right? Transmisiones esta semana que no tuve tiempo de hacer una presentación para hoy, pero ni modo, me van a tener que ver mi cara. Jubilees 6:1. Jubileos, capítulo 6, verso 1. And on the first yom of the third Chodesh. Y en el primer yom del tercer Chodesh. The first month. Which, del by the way, mes, sweetheart, is not March. Y en sí no es, queridos, it's not marzo. Sivan. No es Sivan. Okay? This has, again, not only is the rabbinical Hillel Jewish calendar that most of you Messianics follow from the pit of hell, not only is that true. Y no es solamente cierto que ese calendario que la mayoría de ustedes mesiánicos están siguiendo, ese viene directamente del abismo del infierno. There is nothing on it that is from Torah. Zero. No hay nada en ese calendario que sea de Torah. Para nada. Not even the so-called 7-day week, so-called allegedly preserved from creation. Ni el tal llamado seventh day of seven day week. Ni siquiera ese séptimo yom de la semana que según es preservado desde la creación. As I showed you last week, the modern 7-day week has no resemblance to the Torah 7-day week. Como les dije, Zero.
La semana moderna que hoy se usa en el calendario romano no tiene ni siquiera nada similar a la semana escritural de Torah. It's like saying the elephant and the and cod are brothers. Es decir que or an elephant and tilapia are brothers of the same species. Es como decir que el elefante y la tilapia son fraternos de la misma especie, ya que los dos son comida, or animals. They're not really food, but animals. No son no es comida el elefante. I wish elephants were kosher, but they're not. Why? Are they? No. Cloven hoof and that. Why? Why would you want to eat an elephant? Why not? I'm looking for more food. Why not? No. All right. So, but they're not. Doesn't matter anyway. Me gustaría que los elefantes fueran kosher, pero le pregunto por qué. They're not kosher. No son kosher. Because just the trunk would keep me full. I'd be truncated. I'd be a little bit truncated, but that's, some people wouldn't mind if I was truncated. Yeah. What do you think? On the first day of the third Chodesh, Noah went forth from the ark. En ese primer yom del tercer Chodesh, del tercer mes, Noah se fue del arca. So he built an altar to Yahuwah on the mountain. Y le edificó a Yahuwah un misbeach, un altar sobre esa montaña. Mount Ararat. El monte Ararat. In the heart of Satan's seat. En el corazón modern day Turkey. En el asiento del corazón de Satanás, que es el Turquía moderna. He gave to Noah, verse 15. Now we're jumping from Jubilees 6:1 to 6:15. Y aquí vamos de Jubileos 1, capítulo 6, 1 a 6:15. Yahweh responded to the covenant and the sacrifice. Yahweh respondió al convenio y a la ofrenda. By giving to Noah and his sons, al darle a Noah y a sus hijos, Noé y a sus hijos, an oath, a heavenly sign. All true oaths are heavenly. They're signs in the luminaries, or based on the luminaries. Un oath que estaba en los firmamentos, una señal en los firmamentos basado en las luminarias. That there should not again be a mabul on the earth, a flood. Que nunca más habría un mabul, un diluvio sobre el mundo. So we see that it was on the same day we were celebrating Chodesh a couple of days back. Así que vemos que fue en ese mismo yom cuando celebrábamos el inicio del tercer mes, hace unos cuantos yamim atrás. That Yahuwah made a covenant with our priestly Abba Noah. En esa fecha Yahuwah hizo un convenio con nuestro Abba ministral Noah and his sons, y con sus hijos, that there should never again be a flood que ya nunca más habría un diluvio of that magnitude, de esa magnitud, 40 days and 40 nights 40 yamim, 40 leilot on the earth. Días y noches sobre la tierra. Verse 16. Verso 16. Now we go to Yovlim 6:16. Vamos a Jubileos 6:16. So he set his bow in the cloud for a sign. Así que él estableció su arco en la nube por una señal. Of a perpetual covenant or brit. De un convenio perpetuo, un brit. That there should never be a flood of that magnitude again on the earth. Que nunca más habría un diluvio de esa magnitud sobre la tierra. To destroy it all the yamim that the earth stands. Para destruirla en todos los yamim, todos los días de la tierra. So when we were celebrating Chodesh, así que cuando estuvimos celebrando el Chodesh, it was as we were teaching on Chodesh, como estábamos enseñando el Chodesh, a preparation fue una preparación for all the events that were going to take place para todos los eventos que iban a tomar lugar in that month. En ese Which, mes. by the way, is why there are 50 days to the counting of the Omer. Que en sí es la razón por la cual hay 50 días, 50 yamim en la cuenta del Omer. Because the first 5 weeks, porque las primeras 5 semanas, you're going up. Uno está ascendiendo. The last 2 weeks, las últimas 2 semanas, starting with the last 2 weeks, comenzando con las 2 semanas, the intensity gets intense. La intensidad se multiplica. And the first week y la primera semana of the Chodesh, del Chodesh, de ese mes tercero, which is the last 15 days, que son los últimos 15 yamim, días, of the counting of the Omer, de la cuenta del Omer, many events start happening. Muchos eventos comienzan a acontecer. And the sign that all these events would be happening
accelerated at an accelerated pace as well as numerically. Y la señal que todos estos eventos estarían aconteciendo en un paso, en un ritmo acelerado, Is the sign of the third Chodesh. es la señal del tercer The Jodesh. sign of the third Chodesh. La señal del tercer That Jodesh, you only have 2 weeks to meet Yahuwah que solo nos quedan 2 semanas para nuestro encuentro on con Har Yahuwah Sinai. sobre el monte Sinaí. At least your Aleluya. elders. Por lo menos los To renew the ancianos, oath, to renew the covenant. para renovar el convenio, The rainbow. el juramento del arco de colores. Yahweh puts that rainbow on the new month, number 3. Yahuwah pone ese arco de colores sobre el mes número To get 3. you and your sons and your daughters ready to meet with him so you don't have any excuses. You don't know when it is. You don't have enough time. You have to work. They change the calendar. You don't have any excuses. Para conseguir que tú y tus hijos, tus hijas se puedan reunir con Yahuwah sin excusas, ya que no puede uno decir que no tenemos el calendario, no sabemos qué tiempo es. No hay excusa. He set his kesay. Él estableció su kesé. Yahuwah's throne is called a kesay. El trono de Yahuwah se conoce como kesé. In Hebrew, the word is kesay. En el hebreo se conoce la palabra trono como kesé. The sign, the rainbow that comes out of the kesay, El arco de colores que proviene de su kesé, is de su trono. almost the same word. Casi es la misma palabra. Kesay. Kesé. It literally means the throne of multiple grace, Literalmente quiere decir el trono de múltiple ternura, multiple unmerited favor. múltiple favor If you inmerecido. do things his way and you count his way and you prepare his way and you go his Si way, hacemos las cosas de su manera, contamos de su manera, preparamos de su manera, and you're able to humble and be changed and be molded and be shaped and be guided and be guarded his y si way, podemos ser moldeados, ser cambiados, ser transformados, guiados de la manera de Él, he'll renew the covenant with you Él renovará el convenio contigo every year. cada año. He says, I give you grace Él upon dice, grace upon grace, Te doy and I kesed even sobre have it in my kesed feasts. sobre kesed, y aún lo tengo aquí en mis fiestas. I will cut the covenant with you every year individually and as a body corporately. Cortaré el convenio contigo cada año, ya sea individualmente y corporalmente. Because you, like Noah and his sons, Porque tú, así como Noah y sus hijos, survived the flood of this age sobreviviste el diluvio de esta época and are preparing y te to estás preparando walk with me para caminar conmigo and will never be flooded by the sin y nunca and by the más, chains and by the bondage of this world. nunca más serán inundados por el pecado, las cadenas, la esclavitud de este mundo. Verse 17. Verso 17. Jubilees 6:17. Jubileos 6:17. For this reason it is ordained Por esta razón fue ordenado, es ordenado and written on the heavenly y tablets escrito en las tablas firmamentales that they, meaning Noah's children, that's us, que ellos, quieren decir los hijos de Noé, que nos incluye a nosotros, should celebrate the Feast of Weeks, deberán celebrar la fiesta de las semanas, should celebrate Shavuot. que celebren Shavuot. In this month, En este Jodesh mes he gives us 2 weeks notice. nos da 2 semanas de advertencia. In the world, when you're ready to move on from a job, En el mundo cuando or uno quit your ya job, está listo para avanzar y mover, trasladarse de su trabajo a ir a otro, it's proper procedure, it's common courtesy to give 2 weeks notice. es procedimiento apropiado, cortesía común de dar advertencia de 2 semanas. Here Yahweh it does the righteous thing and gives us plenty of notice Y aquí Yahuwah hace lo tzadik, lo justo, y nos da bastante notificación. of the coming of He Shavuot, gives us a half a Chodesh. of the coming of Shavuot in 15 days. Nos da la mitad de un Jodesh de advertencia para que nos preparemos para su fiesta en 15 días. In this month, once a year, En este mes, una vez al año, the covenant will be renewed. el convenio se renovará. So the rainbow doesn't just mean it will never rain again. Así que It flood for 40 days and 40 nights. ese arco de colores no solo simboliza que ya no más volverá a llover 40 yamim días y 40 leilot noches. The rainbow has several meanings. Ese arco de colores tiene varios And we have a teaching on that on the internet.
Y tenemos una enseñanza acerca de ello en el internet. Sign up with YouTube as a subscriber and you'll find it. Regístrense en YouTube para suscribirse y ahí lo encontrarán. But it's a year-round sign of grace and covenant that every time you see the rainbow, regardless of when you see it, it's a reminder of his kesed, and also his sovereignty, his kesay, and also that he is in covenant with you perpetually, leolam vaed, and that's why year-round it sends that message. Así que año tras año nos envía ese mensaje dándonos el recordatorio que Él es el Rey, que nosotros hemos recibido de su ternura, su favor, y que esto no va a acabar. But when it comes around the third month, pero cuando se acerca el tercer mes, it's a sign that in 2 weeks prepare to meet your Maker. Es señal de que en 3 semanas, en 15 yamim, nos preparemos para venir delante de nuestro Hacedor. Now, I've been told, as Yahuwah lives, that several people y se me ha dicho, así como vive Yahuwah, que varias personas saw a rainbow. Vieron un arco de colores. Yes? Somebody saw a rainbow? No, what I said is that because it was raining while it was sunny, there was a rainbow. Yo dije que ese yo me estaba lloviendo, y como estaba iluminando el sol a la misma vez, ahí ciertamente había un arco de colores en este Chodesh. So as Yahuwah lives, the rainbow is given on Chodesh number 3. Así que así como vive Yahuwah, ese arco de colores sí se dio en este Chodesh tercero. And when we finished our service on Chodesh, y cuando acabamos nuestro servicio este Chodesh there was pasado, a sun shower. Hubo una lluvia durante el tiempo de que el sol estaba resplandeciendo. No doubt a rainbow. Y sin duda que ahí igual estaba ese arco. So Chodesh and Shavuot, así que el Chodesh y Shavuot are tied together as a celebration se unen juntos como una celebración of the rainbow covenant of grace of Kesed, de ese convenio de ternura, Kesay, gracia, in direct correlation en directa correlación to a blood a sacrifice esa ofrenda de sangre made with Noah hecha con Noé, and with our people every year. Con nuestro pueblo cada año. Notice in verse 1 of Jubilee 6. Noten en el verso 1 de Jubileos capítulo 6 is the blood sacrifice. Que esta fue ofrenda de sangre. Through the blood sacrifice, a través de esa ofrenda sanguínea, comes Chesed. Viene Chesed. Is displayed his kisei. Que se comprueba su kisei, his sovereignty, su trono, su soberanía, his mercy, his unmerited favor, su chesed. Ternura, su favor inmerecido. The rainbow is called the sign of kesed, or the sign of unmerited favor. El arco de colores se conoce como la señal de su kisei, chesed, o favor inmerecido. It's a sign of holiness and covenant between a holy Yahuwah and his holy people, not the gay pride movement, which hijacked that sign of the covenant, mocking Yahuwah and saying, we are not under your covenant, it's our sign. They stole the sign from Yahuwah, mocking him in an attempt to mock him. Entonces ese arco de colores es simplemente y únicamente una señal entre Yahuwah y su pueblo, a quien él favoreció, y no es señal para nada para la comunidad homosexual que se ha robado esa señal para burlarse de Yahuwah. But understand one thing. Pero comprendan una cosa. Galatians 6:7 still rings true. Gálatas 6:7 todavía es cierto. Yah is not mocked. Yahuwah Yahuwah no es burlado. Whatever, he's not mocked. Nadie se burla de Yahuwah. Whatever man sows, that shall he reap. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. If you sow to the flesh, you will reap death. Si le siembran a la carne, cosecharán muerte. If you sow to the ruach, you will reap life and that everlasting. Pero si siembran a la ruach, cosecharán Jaim, vida, y eso que será perpetuo. As my brother Shaliach Shaul said. Como mi fraterno, el apóstol emisario Shaliach Shaul dijo. But that's no accident. Pero eso no es accidente. They're saying we're sodomites, we're homosexuals, we can misbehave any way we want sexually and still belong to this so-called covenant that we're never going to be destroyed again. You said you were never going to destroy the world. No, you can't destroy us because you're powerless. You're so powerless. We stole your sign.
Entonces se burlan de él diciendo, it's a mocking spirit. It's a mocking spirit. Nunca vas a destruir al mundo, no nos vas a destruir a nosotros, así que podemos hacer lo que queramos hacer. Es un ruach, un espíritu burlador. So now we understand why Exodus 19:1, the proper interpretation. Así que ya entendemos por qué Éxodo 19:1, la interpretación correcta. Is that they entered the wilderness of Sinai. Es que entraron en el desierto de Sinaí. B'chodesh hashlishi, the third month, bayom hazeh, on the same day. En el tercer yom, en ese mismo yom. Not on the 15th no day. En el 15. As some teach. Como algunos enseñan, the reason we had to be there on the first day, la razón por la cual tuvimos que estar ahí en ese primer yom, is to prepare to enter the eternal covenant, es para prepararnos a entrar en el convenio perpetuo, with all the instructions that were accompanying it, con todas las instrucciones que van con él, that were about to be shared with the least of them to the greatest of them. Que estaban a punto de ser compartidas con los menores hasta For I will forgive their iniquities and remember their sins no more. Porque yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero, but, in days past, en tiempos pasados, this feast of the oath, esta fiesta del juramento, this feast of the covenant, del convenio, that was pre-existed, que existió Pentecost, antes de Pentecostés, was by invitation only. Fue solo a través de invitación. To a few families, a few tribal clans. A unas cuantas familias tribales. Within the nation of Israel. Dentro de la nación de Israel. The difference being now the whole nation was told to purify themselves for 3 days. La diferencia es que en este momento a toda la nación se le dio la instrucción de purificarse por 3 días. Give me one of those calendars. Where you have one floating around? On the wall. You can give that one to me, but it's got to go back up. Okay, now you'll see all these days are significant. When we believe what the Torah says in Exodus 19:1, and we came into the wilderness of Sinai on Chodesh, not on the 15th day. Verán que todos estos yamim son significativos, ya que you said on Chodesh, not Shemot 19:1. Que en Éxodo Shemot 19:1 nos dice la palabra que entraron en ese mismo yom del tercer mes, no en el 15 del mes. Today, por ejemplo, hoy, which is the third day of the third month, que es el tercer yom del tercer mes, as well as the third day of the week, al igual que el tercer yom de la semana. Look what happened here. Vean lo que pasó. Look here. Moses got the instructions. Moshe recibió las instrucciones to purify the people for 3 days. Para purificar al pueblo por 3 yamim. You see, and next Yom Shishi, y ven que el próximo Yom Shishi, the day before Shabbat, que es el yom antes del Shabbat, Roman Tuesday, que es el martes romano, is the day we got the verbal 10 commandments. Es el yom que recibimos los 10 mandamientos verbales. The activity has begun. Así que la actividad ha iniciado. If they came on the 15th, they would have missed 2 weeks of heightened activity and would have not been prepared to meet with Yahuwah. So this is a very important Chodesh. Así que si hubieran llegado exactamente en el 15, se hubieran perdido esas primeras 2 semanas de bastante actividad en la Ruach para la preparación de su encuentro con Yahuwah. So today was the final instructions given to Moses. Así que hoy se dieron las instrucciones finales a Moshe. That the people were to wash their clothes, wash their garments, wash their minds and their hearts, draw close to Yahuwah and prepare to meet him. Que la gente tenía que lavar sus ropas, lavar sus seres, sus corazones, preparándose para encontrarse con Yahuwah. And tomorrow begins the 3 days of preparation. El cuarto yom de la semana y el cuarto yom de este Chodesh inicia nuestro proceso de purificación. Baruch Hashem. Exaltado sea Yahuwah. Why all these specific instructions, all this heightened activity? ¿Y por qué todas estas instrucciones específicas? ¿Por qué toda esta actividad? During the last 15 days of the counting of the blessed Omer. Durante los últimos 15 yamim, días de la cuenta Baruch, bendita del Omer. Because both we as a people and the elders have to get ready to meet Yahuwah. Porque ambos, nosotros, los líderes y el pueblo, necesitamos todos prepararnos para nuestro encuentro con Yahuwah. So that which was by invitation only in the time of the patriarchs, during the feast of the oath annually on the 15th day of the third month. Entonces aquello que era solo por invitación, designado para el Yom 15 del tercer mes, is now a Torah. Hoy es una
Torah. An instruction. Una instrucción. A chuk. Un chuk. To prepare the whole nation. Estatuto para preparar a la nación. Everyone's invited. A todo mundo se le From the least to the greatest, men, women, children. Desde el menor hasta el mayor, hombres, mujeres y niños. Because of the blood that I will sprinkle upon them. Por a causa de la sangre que yo regaré sobre ellos. And I did in Egypt. Y lo hice en Egipto. And I'll do again. Y lo haré de nuevo. In the wilderness of Sinai, when Moshe took the hyssop. En el desierto. Hey! Donde Moshe tomó el hisopo. And sprinkled the scroll. Y repartió la dam sobre and sprinkled the altar. Y repartió la dam sobre el misbeach. And sprinkled the people. Y lo puso esa dam sobre el pueblo. And yelled, Ze hadam shel habrit. Y dijo, esa es la dam del convenio. This is the blood of the covenant. Esta es la sangre, dam, del convenio, brit. But understand this. Pero comprendan esto. This feast was known to our patriarchs Enoch, Noah, Eber, Shem. They went by invitation every year, year by year, to renew the oath with the Elohim of their fathers. Esta fiesta fue conocida por nuestros Are you okay? ancestros. Are you okay? Is my preaching affecting you that way? It's affecting me. Oh God, are you okay? Esta fiesta fue conocida por nuestros ancestros, Adam, Noah, Shem, todos ellos, aún Abraham, ellos conocieron de esta fiesta del juramento de las semanas, Shabbats. Pero there was very little preparation necessary to get a few families ready. Pero había poquita preparación necesaria para preparar a unas cuantas familias para su encuentro. But to get 4 million people, they say 600,000, that's baloney. Many of them had many wives, they had many women, it was closer to 4 million. Pero para preparar a cerca de 4 millones de personas, que muchos dicen que solo eran 60,000, no, esos eran solo los hombres, y cada varón tenía por lo menos a una, dos o quizás más esposas, y no contaron a los niños. You need 15 days. Se necesitan 15 días. Minimum. Por lo menos. And at least 3 days. Y por lo menos 3 días, yamim. To get clean in mind and body and in clothing. Para purificarnos de mente, and corazón. No sex for Israel. Y no tener sexo, Israel. No intimacy. Nada de intimidad. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because Yahweh wanted the people to be prepared. Porque Yahweh quería que el pueblo se preparara. To enter a higher intimacy. Para entrar en una intimidad más sublime. And not settle. Y no conformarse. For 15 minutes. Por 15 minutos. Of pleasure. De placer. Because they were going to have a much higher intimacy. Porque ya vamos a tener una intimidad mucho más sublime. And this would be filling. Y esto sí nos va a llenar. And gratifying. Nos va a complacer. I don't want to get graphic here. No quiero hablar gráficamente. But when Yeshua talks about in Yochanan 17. Pero de lo que Yeshua habla en Juan 17. And actually Yochanan 14 through 17. En realidad 14 a 17. It's spiritually intimate terms. Son frases, palabras hablando de una intimidad espiritual. Adam knew Eve sexually. Adam conoció a Hawa, Eva, Father, I have revealed your name to those you have given me, and now they know you. See, it's the same intimate term. They know you. Abba, yo he revelado tu nombre a tus hijos, y hoy ellos te conocen. Es esa misma frase de intimidad, de conocer íntimamente. And then Yeshua would constantly use these pictorial terms. Y Yeshua usaba estas frases gráficas para poder comunicar su mensaje. Intimacy. De intimidad. I and you. That's a sexual connotation. I and but spiritual intimacy, not human sex. I and you, you and me. In other words, intertwined one with another. Espiritual. Yo en ustedes, ustedes en mí, unidos. The word says, "He that is joined to Yahuwah is one ruach with him." Yahweh dice que aquellos que se unen en la ruach con just Yeshua es uno
son uno con él. Just like he that is joined to a harlot is of one flesh with her. Así como aquel que se une con una ramera, una prostituta se hace bazar echad, un solo cuerpo o carne con ella. And he that is joined to Yahuwah is one ruach with Yahuwah. Y aquel que se une con Yahuwah es un solo ruach, un solo espíritu con Yahuwah. So it's obvious that, and by the way, the Hebrew word for intimacy. Y para que sepan, la palabra hebrea para intimidad. Just like our breath. Así como nuestro respiro. When you respirate. Cuando respiramos, you're saying Yahweh's name. Estamos diciendo el nombre de Yahuwah. You hear the Yah in there, the poetic short form, but the Hebrew Se word. oye la palabra poética corta del nombre de Yahuwah que es Yah. The Hebrew word for Adam knew Eve, and he wants to know us. We will all know him from the least to the greatest. That word know. Y esa palabra en hebreo de conocer, así como Adán conoció a su esposa Hawa, de conocer íntimamente, is the Hebrew word yada. Es la palabra hebrea yada. What does it contain? ¿Qué contiene? What does it contain? ¿Qué contiene la palabra yada? Yah. Yah. Yahshua. Yeshua. Yahudah. Yahudah. Yada. Yada. Everyone who passes under the rod of the covenant, Ezekiel chapter 20. Everybody who passes under the rod of the new covenant. Todos los que pasan bajo la vara del convenio renovado, Ezequiel gets the benefit and the pleasure, 20. Ezequiel 20 recibe el placer y el provecho of not knowing about him de no solamente saber de through a él, third, fourth, or fifth party, a través de un tercer, cuarto o quinto partido, but getting recurso, to know him personally. Pero de llegar a conocerlo a él personalmente. That is no coincidence. Y eso no es coincidencia. Yada. Yada. So we see that the little Torah jubilees, which Moses got on Mount Sinai for 40 days and 40 nights, along with the division of time. Entonces vemos que la Torah pequeña, el libro de jubileos que recibió a Moshe en 40 yamim y 40 leilot, además de la división del tiempo, division of time, seasons, years, the true Shabbat, temporadas, estaciones, el real Shabbat. In other words, Moses didn't celebrate Saturday. En otras palabras, Moshe no celebró el sábado romano. Now, if you still are, that's fine. Y si lo siguen haciendo, okay, todo. We have to be trained. Tenemos que ser entrenados. But when the light goes on, pero cuando se enciende el foco, and you realize that the math doesn't add up, something's wrong, this week doesn't match the biblical week, etc., etc., then you're going to come knocking, and we have the answer. Then you're going to come. Yeshua said, when you knock, I'll give you the answer. If you're not interested in knocking, I'll give somebody else the answer. Y cuando reconocen que las matemáticas no compaginan, entonces van a venir aquí a tocar y van a entender. You said what? Once they come knocking? We'll give you the answer. Les daremos la respuesta. But if you're not interested, then pero si no están interesados, the one who does knock and ask will get the answer. El que sí toca, el que viene a pedir, preguntar y tocar, sí recibirá la respuesta. So here he's getting 3 to 4 million people ready. Entonces aquí está consiguiendo que 3 a 4 millones de personas se preparen. And everyone's invited. Y a todo mundo se le ha dado invitación. Just don't touch the mountain. Simplemente no toquen esa montaña. Don't touch your wives. No toquen a sus esposas. Touch my glory from a distance. Toquen mi tiferet, mi resplandor de la distancia. So it doesn't kill you. Para que no los mate. You'll know it's me because I'll let you hear my voice. Sabrán que soy yo porque les permitiré escuchar mi voz. Everyone in Israel. Todos en Israel was getting ready for 15 days. Se prepararon por 15 yamim. With progressive preparation. En preparación progresiva. To hear Elohim's voice. Para oír la voz de Elohim. So this idea that, because Jesus came, we can now hear God's voice. Before Jesus came, nobody ever heard it. That is a lie from the pit of hell filtered through your church system. Así que esta idea de que nadie había escuchado la voz de Yahuwah antes de Jesús, antes de que viniera Mashiach, es una mentira. Todo el mundo lo había escuchado, todo el mundo lo conoció. They didn't all stay with him. No se quedaron con él. They weren't all faithful. No permanecieron en él. They didn't all endure to the end. Siéndole leal.
no todos permanecieron hasta el fin. But brothers and sisters, this is awesome. Pero fraternos y fraternas, esto es maravilloso. This confirms what we have been shown. Esto confirma lo que se nos ha enseñado. That Noah, Moshe, Aharon, Eber, Shem, all of them kept the same times and Shabbats as we do today. Que Noah, Moshe, Eber, todos ellos guardaron los mismos tiempos que hoy estamos entendiendo en restauración. The month 3, day 1 that the Zadokites claim is important. El mes 3:1 que los descendientes de Tzadok dicen que es importante. It's designated as important in the word as well. Se designa importante igual en la palabra. In other words, we can rest and have comfort. We can have Noah, we can have grace, and we can have the sign of Noah, the sign of grace, the sign of the rainbow, and finally knowing that our days are being numbered under the sun just like they were shown to Moshe on the mount. We can finally take comfort, rest. Podemos por fin tomar consuelo, saber, Noah means rest. Descansar, porque Noé quiere decir descanso, relajamiento o consolación. Podemos tomar consolación en que nuestros yamim nunca han dejado de ser contados como desde la antigüedad, como se le enseñó a Moshe. What was Noah's other name? ¿Cuál fue el otro nombre de Noah? Menach, which means comfort. Menach, comfort. Menach. Quiere decir consuelo. No, you got confused with somebody else. Oh. So we have Menachem. rest and comfort. Así que tenemos descanso y consolación. Noah has 2 names. Noah tiene 2 nombres. Rest. Descanso. Comfort. Consuelo. Menachem. Consolation, ¿no? Rest and comfort, consolation. Descanso y consuelo. Through the blood. A través de la sangre. In the 3rd month. En el tercer mes. As Yahuwah is ready to share. Así como Yahuwah se está preparando para compartir what he was in covenant with and the means with which he was in covenant. Con lo que estaba en convenio y la manera en que estaba en convenio. To all Israel. A todo Israel. We'll note that the Kesay or the rainbow covenant. Notaremos que el Kesay o el convenio de el arco de colores, escuchen esto. Was given to Noah. Fue dado a Noah. The middle color of the Kesay. El color que está en medio de ese Kesay. Is what? De ese arco de colores es qué color. We came to see this the other day. Esto lo vimos el otro yom. I was sitting out there during our time of breaking bread. Estaba yo sentado ahí durante nuestro tiempo de quebrantar. Some of you may remember this. El lejem y quizás algunos se acuerden. And I said, I wonder if there's any significance. Y hice la pregunta, me pregunto si hay algún significado. In the rainbow. En el arco de colores. You remember me saying that? Yes. Maybe some of you that were out there with us breaking bread. Quizás algunos de ustedes que estaban con nosotros comiendo, quebrantando el lejem, lo escucharon. You heard me say that. Usted me oyó. That was before we looked. Usted me oyó decirlo y eso fue and we found out that the rainbow was given. Y descubrimos que el arco fue dado. On the very same day we were breaking bread on 2 days ago. En esa misma fecha cuando estábamos quebrantando el lejem hace 2 yamim. Then I yelled out and I said, I wonder about the colors of the rainbow. Y luego dije, me pregunto acerca de los colores de ese arco. I wonder if there's any significance in the colors. Que si hay algún significado en los colores. And specifically the middle color. Does anybody know what the middle color of the rainbow is? ¿Sabe alguien cuál es el color que está en medio de ese arco? Nobody had an answer till we discussed it that night. I had the answer. Yeah, that night. Later, no? No, I told later you that day? Okay, so she had the answer. Y ella tenía la respuesta. And Mariam said, well, the color is green. Mariam me dijo, el color es el verde. Now, there's a modern Hebrew word for the color green. Hay una palabra moderna para el color verde. Which is similar to the word for vegetables or greens. Yerakot. Yerakot. We use that at Passover. Yerakot. Es yaruk es the green. Singular. Right. Yaruk es el color verde en hebreo. But we know that Aviv, pero sabemos que Aviv, spring, the new year, primavera, el año nuevo, is the sign of the new year. Es la señal del año nuevo.
is the equinox. Es el equinoccio. When the earth begins to regenerate and green itself and become green. Cuando la tierra comienza a regenerarse y a reverdecer. And it's interesting that there are 7 colors of the rainbow. Y es interesante que hay 7 colores en el arco. Each color represents a day of the week. Cada color representa un yom, un día de la semana. And when does life start, regenerate, refresh, manifest as green? When? On the 4th day of the first week, which is the sign of the green or the sign of the Aviv. ¿Y cuándo es que la primavera o la tierra comienza a renacer, a reverdecer? Es en el mes de Aviv, cuando todo comienza a vivificarse. So the message is that if we follow Entonces el mensaje es que si seguimos Enoch, Jubilees, Torah, the times of Yahuwah, Enoch, jubileos, los tiempos de Yahuwah, we will begin our understanding comenzaremos a comprender of life and renewal and the greening of the earth in the hemisphere that we live in. La renovación, el reverdecer de la tierra en el hemisferio en el que vivimos. In the middle of the first week of the year. A la mitad de la primera semana del año. The 4th day of the first week. En el cuarto yom, día de la primera semana. Which is symbolized by the color green. Lo cual es simbolizado por el color. By the way, what is the 7th color? I don't have this in my notes. What is the 7th color? Violet. Now, what is violet symbolic of? Royalty. The kingdom. Yes. When the king is royally with us. Pregunta Julia, ¿cuál es el séptimo color del arco de colores? Y le digo que es violeta y ese es el color de la realeza. So violet is the color of royalty living among us, with Yeshua living and ruling and reigning from Mount Zion in Yerushalayim. Así que el color violeta o púrpura es el color de la realeza de Yeshua HaMashiach morando y viviendo entre nosotros en el reino restaurado desde Yerushalayim. So this rainbow given to us. Así que este arco que se nos dio a nosotros, those are signs. In the season of the renewal. Es una señal completa en esta temporada de la renovación. When Yahweh is renewing the covenant. Cuando Yahweh está renovando el convenio. With us, the disciples of Yeshua. Con nosotros los aprendices de Yeshua. Every year, why every year? Cada año. ¿Y por qué cada año? Because we're eternally forgiven and pardoned. Porque somos perpetuamente perdonados. But it's more than that. Pero es más que eso. Because year to year, porque de año en año, He promises, if we follow and stick to and obey the covenant, nos promete que si seguimos y nos at the feast of the oath, the feast of the oath, the feast of the oath, en la fiesta del juramento, en la fiesta del juramento, en la fiesta del juramento. You forgot this. That's better. He will give us new understanding. Él nos dará comprensión nueva. In the season of the Omer. En la temporada del Omer. Which is the most blessed, fertile, green season of the year. Lo cual es la temporada más fértil del año. So in essence, when you understand that green is symbolic of the 4th day of the first week, which is the 4th color in the middle of the week, the middle of the rainbow. Así que en esencia cuando comprendemos que can you repeat that again? No. The 4th day in the middle of the week, the middle of the rainbow. Que el cuarto yom en medio de la semana que está en medio del arco de colores. The reason it's in the middle of the counting of the Omer, the most blessed, fertile, greening in our lives. La razón por la cual está en medio de la cuenta del Omer, en medio de lo más verde de nuestras vidas. What Yahuwah is saying. Lo que Yahuwah está diciendo. There's never going to be a counting of the Omer or a Shavuot. Es que nunca va a haber una cuenta del Omer o un Shavuot. Where I will not reveal new truth. I will green and regenerate your understanding. I'll give you new things. Cuando no habrá tiempo, no existirá nuevo entendimiento, renovación, cosas nuevas. Whoa. Que yo les daré. I'll give you new things. Les daré cosas nuevas. There will never be a year that goes by that you won't have my love, my pardon, my forgiveness, my mercy, my atonement, but also the new things as you grow in grace and knowledge of Yeshua. No habrá año que pase cuando no recibirán
cosas nuevas, renovación en mí, en Yeshua, a través de la llama de Yeshua, nueva I'm preaching better than some of y'all acting. I'll tell you that right now. Y estoy predicando mejor de como algunos de ustedes están actuando. I'm preaching better than some of them are acting. Yes, you are. Thank you. In other words, the first time the rainbow appeared, en otras palabras, la primera vez que apareció el arco de colores was on the first day of the third month. Fue en el primer yom del tercer To mes. Noah, his sons, his house, and everybody. Para Noé, sus hijos, su casa, todo el mundo. But if we renew the covenant with him every year as he desires, pero si renovamos el convenio cada año así como él quiere, we get morning by morning we get new mercy. Lamentations 3. Morning by morning new mercies I see. Mañana tras mañana veo nuevas ternuras, como dicen Lamentación 3:3. But when it comes to the covenant, pero cuando se trata del convenio, we get more Aviv. Recibimos más Aviv. More green. Más verdura. A regeneration of our hearts and minds. Regeneración de nuestros corazones y mentes. To grasp more. Para entender más, comprender más. And there will never be a year that goes by in the life of a believer. Y nunca pasará un año in en la vida de un creyente. Not in Judaism. En Yeshua, no en el judaísmo. Para nada not en in el the sons of, not in the sons of darkness. No en los hijos de las tinieblas tampoco. Hey, Harry, do you see the moon? I don't see nothing. What? Can we call Kansas? ¿Ves la luna? Maybe somebody in Kansas don't see the moon. Puedes llamarle a alguien en Kansas, quizás alguien en Kansas vea la luna. I don't see nothing. No veo nada. Sweetheart, querida, when is going to be the Shabbats? I don't see ¿cuándo nothing. va a ser Shavuot? I don't see nothing. No digo nada. We don't want to be like that. Babel. No queremos ser así. If we They're laughing. People online are laughing. La gente en línea se está riendo. If we renew the oath and the covenant every year, si renovamos el convenio, el juramento cada año, the rainbow is going to show up. El arco se va a presentar in the third month. En el tercer mes. And what does the rainbow show? ¿Y qué nos enseña Royalty. El arco de colores? Realeza. A renewed understanding. Un entendimiento renovado. The first week of a new year, a new start. La primera semana de un inicio nuevo. And that new generation, new understanding, y esa nueva generación, new fruitfulness, esa nueva comprensión, ese nuevo fructificar, is being dispensed. Se está dando. All you got to do to receive the dispensation as it's being dispensed. Lo único que se tiene que hacer al recibir esa revelación, al estar dándose, is get ready. Es prepararse. And you're going to have at least 2 weeks to get ready. Y vamos a tener por lo menos 2 semanas para prepararnos. You're going to have 7 weeks. En realidad, 7 But how do I know when to get ready if I have to wait for the covenant? What happens if there's no rainbow on the first day of the third month like there was this year? What do I do? ¿Y qué voy a hacer si no me puedo preparar? Si no sé cuándo prepararme, si no veo el arco de colores en el inicio del tercer mes como si estuvo allá afuera este año. Now don't interrupt me now. No me interrumpa. Because I'm flowing. Porque estoy fluyendo. We go from rainbow to rainbow. Vamos de arco a arco. The rainbow el arco tells us when Aviv 1 is. Nos dice cuándo es Aviv 1. Listen carefully. Escuchen con cuidado. Put down the sandwich and listen. Baje su sándwich y escuche. Isn't that how we start the year? Que no es así como iniciamos el año. The fourth day of the first week. En el cuarto yom de la primera semana. The fourth color. En el cuarto color. Of the rainbow. Del arco de colores. So that's a hint. Así que ahí nos da una clave. And then we count the Shabbats. Y luego contamos los Shabbats, semanas. But we can't count the 7 Shabbats. Pero no podemos contar esos 7 Shabbats. In the counting of the Omer. En la cuenta de el Omer. Because you don't count the Omer. Give me the calendar. Porque uno no cuenta el Omer. You don't start counting the Omer. No inicia la cuenta del Omer. Until what? ¿Hasta cuándo? Until the 26th. 4 Shabbats have passed. Hasta que 4 Shabbats hayan pasado. So if you don't know when the first Shabbat of every year is, entonces si uno no sabe cuándo es cada Shabbat, el primer Shabbat de cada año, you're not going to be ready for the rainbow. No van a estar listos para el arco de colores. You're not going to be ready for the renewal of the covenant. No van a estar listos para la renovación del convenio. So there was a rainbow
to start the year. Así que había un arco de colores para iniciar el año. The equinox. El equinoccio. But it's symbolic of the middle color of the rainbow. Pero es simbólico del color que está en medio del arco de colores, que es Aviv, o reverdecer. Green. Verde. And then we know 3 days later is Shabbat. Y luego sabemos que 3 yamim después es el Shabbat. Then we have four Shabbats. Aaron put a green right there in that first yom. 4 Shabbats. Luego vemos 4 Shabbats. And then we begin the counting of the Omer. Y luego comenzamos la cuenta del Omer. The point is, we don't get that grace, that sovereignty, that renewal. We miss the invitation to the covenant. El enfoque es que nos perdemos la invitación to renew the covenant every year. Para renovar el convenio cada año. Which means what? Lo que quiere decir que knowledge, conocimiento, new understanding, entendimiento nuevo, new insight, nueva perspicacia, a renewed mind and heart. Romans 12:1 and 2. Corazón renovado, Romanos 12:1 y 2. But not if we miss the green. Pero no si nos perdemos el verde. If we miss the green, si nos perdemos el verde, Aviv, que es Aviv, Deuteronomy 6:1, the sign of the Aviv. Deuteronomio 6:1, la señal de Aviv. Then we're not going to arrive in the wilderness of Sinai. Entonces no vamos a llegar al desierto del Sinaí. At the right time. En el tiempo correcto. So the rainbow speaks in week 1. Así que el arco de colores the green habla en la primera semana. And the year starts with the 4th color. Que el año comienza con el cuarto color. And the 3rd month y el tercer mes starts with the 4th color. Comienza con el cuarto color. Okay, so you have 3 months. Así que tenemos 3 meses. From green to green. De verde a verde. The green lights. El resplandor verde. And then 15 days after the second green light. Y luego 15 yamim después de la segunda luz o resplandor verde. Is Shavuot. Es Shavuot. And the key to... You know what green means? It means go. Go. Vete. Keep going forward. Adelante. Keep counting. Sigue contando. Keep moving. Síguete moviendo. Exactly. Go. Ve hacia adelante. Go from here to here. Ve de aquí a acá. And the key is if you reckon it from rainbow to rainbow or from green to green, the green is the chodesh, is a sign of the first chodesh, and the green is the sign of the third chodesh. Y si uno calcula de verde a verde, que el verde es la señal del primer Jodesh, el primer mes, y la señal del tercer Jodesh, el tercer mes. Then within those 3 months, entonces dentro de esos 3 meses, let me go through here, are 1, 2, 3, 4, 5, let me start again. Here we are. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 Shabbats. 5, 6, 7, 8, 9. 9 Shabbats. No, you count from the 26. No. Oh, no. You mean total? There are a total of 9 Shabbats. Hay un total de 9 Shabbats. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 Shabbats. Hay 9 Shabbats. Before the first day of the 3rd month. Antes del primer yom del tercer mes. That's how we keep track. Y así es como podemos llevar la cuenta. How do we keep track of the 50 days of the counting of the Omer? ¿Cómo podemos llevar cuenta de los 50 días yamim de la cuenta del Omer? We count 7 Shabbats. Contamos 7 Shabbats. I knew that would happen, right? 7 weekly Shabbats. Son 7 Shabbats semanales. Yes, take them through the garage, please. We have 7 weekly Shabbats. We have 7 weekly Shabbats. 7 Shabbats semanales. That's how we keep count of the Omer. Así podemos tener la cuenta del Omer. But all we have to do to keep count. Pero lo único que tenemos que hacer para mantener la cuenta. From green to green. De verde a verde. 9 weekly Shabbats. 9 Shabbats semanales. So it's just like the devil. Así que es exactamente como el diablo. To hide the Shabbat. De esconder los Shabbats. To put it on a Roman or a Hillel Jewish calendar. De ponerlos en un calendario romano o Hillel. So that those Shabbats para que esos Shabbats don't line up no se alineen with the start of the year, con el inicio del año, the green, el verde, and then the green y el verde on the first day en el primer yom of the 3rd month. Del tercer mes. It doesn't. You can't. No, I'm not going to handle it. It doesn't line up. No se alinean. So what is the point? Entonces, ¿cuál es el enfoque? The point is the Shabbat. El enfoque es que los Shabbats
are the key. Son la clave. I'll say that again. The Shabbats are the key. Los Shabbats son la clave. To count not just the counting of the Omer from first fruits to Shavuot. Para contar no solo el inicio de la primicia de los frutos hasta Shavuot. But is the key from beginning the year at the right time. Pero es la clave para comenzar el año en el tiempo correcto. Up to the rainbow hasta el arco on the first day of the third month. En el primer yom del tercer mes. So we have to know. Así que tenemos que saber. All 9 Shabbats. Conocer todos los 9 Shabbats. And then once we get to Chodesh number 3. Y luego cuando llegamos al Chodesh, mes número 3. Then we have how many more Shabbats? Ahí tendremos cuántos más Shabbats. Until Shavuot. Hasta Shavuot. 2 more Shabbats. 2 Shabbats más. So we have a total of how many? Así que tenemos un total de cuántos? 11. 11. Isn't that interesting? And the 12th Shabbat is after Shavuot. Y el 12º Shabbat es después de Shavuot. So if we know nothing else, así que si no sabemos nada más, if we count 9 Shabbats, si contamos 9 Shabbats, from the rainbow start, meaning the green is the 4th color. Desde el inicio del arco de colores, diciendo que el verde es el 4º color. Meaning the first day of the year is the color green. Quería decir que el primer yom del año es el color verde. Those 7 colors of the rainbow are symbolic of the 7 days in creation week. Esos 7 colores del arco de colores son representantes de la semana de la creación. And so Aviv 1, Aviv out, Deuteronomy 16:1, the sign of the Aviv. Entonces Aviv 1, la señal de Aviv, is the green. Es el color verde. And then here we go to the first day of the third month. Y aquí vamos al primer yom del tercer mes. Which is the actual day. Que en realidad es el yom actual. That the rainbow is manifest. Que el arco se manifiesta. Doesn't that blow your mind? Yes, it's the actual day when Noah and his sons, and then of course the nation later, es el yom actual en que Noé, sus are hijos invited y la nación son invitados into the covenant of the rainbow. Al convenio del arco de colores. So what's happening with our people's arrival in the wilderness of Sinai in Exodus 19:1? Entonces lo que está pasando con la llegada de nuestro pueblo al desierto de Sinaí en Éxodo 19:1. Every man, woman, boy and girl. Es que todo hombre, todo varón, mujer, hijo, niño y niña is being invited. Está siendo invitado into the covenant of grace, al convenio de la ternura, instruction, de la instrucción, mercy, de la ternura, recognizing and acknowledging, reconociendo the sovereignty of Yahweh. La soberanía de Yahuwah. Can you imagine? ¿Se imaginan? In other words, there's the rainbow. En otras palabras, ahí está el arco de los colores. As soon as you enter the wilderness of Sinai, tan pronto como uno entra en el desierto del Sinaí, you encounter the rainbow. Uno se encuentra con el arco de colores. Do you realize that? ¿Entiende usted eso? There was no doubt in my mind that they saw a rainbow. No hay duda en mi mente que vieron un arco when de they colores. entered the wilderness of Sinai, Cuando entraron en el desierto de Sinaí, on the first day of the third month, en el primer yom del tercer mes, there is no doubt no hay duda that Yahweh made sure, que Yahuwah confirmó, just like he did 2 days ago, así como lo hizo hace 2 yamim atrás, that there would be a rainbow. que habría un arco de So we colores, would understand para que pudiéramos his mind, comprender his will, his heart, his revelation, his insight, the depth and the riches su mente, su voluntad, su corazón, su of the Most perspicacia, High. la profundidad, las riquezas del Altísimo. Para que Hashem You ought to be nos- shouting. Someone at home is jumping up and down. Someone at home is Scares jumping people. up and down. Hallelujah. Baruch Hashem. Hashem Yahuwah. Yo, but what's the point? I'm not ¿Cuál es el done. enfoque? I'm not done. We're Todavía going. no acabo. Vamos a avanzar. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? The point is, this is easy El enfoque es que esto es fácil. if you know what time it Si uno is. sabe qué tiempo es. But if you're keeping the lunar calendar, Pero si están guardando el calendario lunar or if you're keeping a different calendar, o un calendario diferente, the people are not ready. They wouldn't be ready. They wouldn't be on time. la gente no estaría lista, no estaría preparada, no llegaría a tiempo. Sit down. It's being handled, okay? Thank you. So it is true. Entonces Mariam, it is true es cierto that many are tired. que muchos están cansados. And by the way, Y además,
If you don't keep it this way, si no lo guardan de esta manera, what happens is, ¿qué es? Lo que pasa es que let's recap for 30 seconds. Repasemos por 30 segundos. The rabbinical Jews Los judíos rabinicales start keeping the Pharisees, comienzan a guardar los fariseos, the counting of the Omer, la cuenta del Omer, the day after the annual Shabbat. el yom después del Shabbat anual. So for them, Shavuot Entonces para ellos el would Shavuot be a week and a half será una semana y media, too early. demasiado temprano. They missed the sign. Se pierden la señal. The sign doesn't equate with their calendar. It actually would be like at the time when they need to start doing their washing. Approximately. Right. Now, la señal, no van a ver la señal y en realidad comienzan a hacer su celebración una semana y media en el tiempo que necesitan iniciar a hacer el lavamiento de sus ropas. Now the Sadducees, Los saduceos, as you know, como ustedes lo began saben, counting on the first day comenzaban su cuenta en el primer día after Shabbat después del Shabbat, during Chag Matzah. durante Chag Matzot, And la fiesta de los we learned ázimos. last week Y la semana pasada aprendimos that violates the law of Kelaim, que eso va en contra de la ley, la instrucción de Kelaim, del no mezclar, where we are forbidden to mix things. donde no se nos prohíbe mezclar las cosas. Linen and wool, El lino con la lana, different beasts, diferentes animales. when you yoke them together to plow a field, Cuando uno los une en yugo para labrar la tierra, they have to be equally yoked. tienen que ser igualmente con And un yugo igual. even though they begin on the first day after the Shabbat, Así que aunque inician en el mismo yom, cuando inician el they have not waited for Chag Matzot to be over. no se esperan hasta que Chag Matzot acabe. And they would actually be a week before the sign. Y eso será una semana antes Follow de la me? señal. If the sign was given on the first day of the third month, Si esa señal se dio en el primer yom del tercer mes, and the Sadducees began counting a week too early, y los saduceos comenzaron a contar una semana demasiado temprano, they would be a week ahead of the sign. estarían una semana adelante de la señal. And the Pharisees would be about a week and a half Y los fariseos estarían como una semana y media ahead of the sign, adelante de la señal. meaning they wouldn't get the sign, Queriendo decir que no recibirían la señal. meaning they wouldn't see the sign. No la verían. You follow what I'm saying? Amén. So, it is true that many people are tired Así que es cierto que mucha gente está cansada of all the changing Shabbat de days. todos los Shabbats que están cambiando, They have a new calendar. que tienen un calendario nuevo. We have to rearrange our time. Tenemos que reorganizar nuestro tiempo, We have to rearrange our schedule. nuestro itinerario. I know exactly how most of you feel. Sé cómo se sienten la mayoría de ustedes, But you see, that is exactly pero ven que eso es exactamente how S period, A period, tan works. cómo funciona ese punto a punto tan. In Daniel 7:25. En Daniel 7:25, Let's turn there. Let's Vamos ahí. read what it says. a ver lo que dice. It is a program Es un programa from the pit of hell de la profundidad That- del infierno that is designed to get que you está diseñado a conseguirles to quit que se den por vencidos on the new Aviv regeneration, the greening of your heart and the greening of your mind every year, because the covenant is renewed from year to year. que se den por vencidos en cuanto a la regeneración de su mente, de su pensamiento, ya que el reverdecer es de año en año. So if he has new revelation Así que si él tiene revelación nueva and he has new understanding y tiene entendimiento nuevo and he has new insights into the heart and mind of Yahuwah, y tiene nueva perspicacia en cuanto al corazón y la mente every de Yahweh, year cada año during the counting of the Omer, durante la cuenta de El Omer, where we are expected to enter with the spirit of en anticipation donde se espera que entremos con una ruaj de and a anticipación spirit of y expectation una ruaj de expectación and a spirit of hope y una ruaj de esperanza and looking forward, y viendo hacia adelante. then if we stop Entonces si paramos, willing to change, si dejamos de estar dispuestos a we cambiar, stop willing to hear new things, si dejamos de estar dispuestos a oír cosas nuevas, then the Aviv and the green and the renewal entonces el Aviv, la renovación for that year, para ese año, we will miss. nos la vamos a perder. We came to this understanding of the Zadokite priestly calendar
only in this Aviv. Llegamos a este entendimiento de este calendario de los descendientes de Tzadok solo en este Aviv. Not in a different Aviv. No en un Aviv diferente. Not in a different time. No en un tiempo diferente. But in this Aviv. Pero en este Aviv. The Aviv, el Aviv, every Aviv, cada Aviv, is a new opportunity to be ready to receive a new outpouring. Cada Aviv es una nueva chance de recibir un nuevo derramamiento. So here's the enemy's plan. Así que aquí viene el plan del enemigo. Verse 25. Verso 25. He will speak proud words against the Most High. Hablará palabras altivas en contra del Altísimo. Nobody knows the true calendar. Nadie conoce el real calendario. We'll never know. Nadie nunca lo descubrirá. We'll never understand. Nunca lo comprenderá. We're just human. Simplemente somos humanos. We're just mortal. Somos mortales. He's immortal. Él es inmortal. His ways are past finding out. Sus caminos están más allá de descubrir. Just relax. Relájense, simplemente. Do the Roman week and the Roman Shabbat. We know hagan la semana romana, el Shabbat romano. We know it's wrong, but at least that family can come. Sabemos que está equivocado, pero por lo menos esa familia puede llegar. At least 3 of the 4 families in our congregation por lo menos 3 de las 4 familias en nuestra congregación can show up. Se pueden presentar. If we follow Yahuwah, si nosotros seguimos a Yahuwah in this season of greening and Aviv and a yearly renewal, en esta temporada de renovación, de reverdecer, en esta renovación, where the rainbow covenant en donde el convenio del arco de colores is a sign that we are about to renew, es una señal que estamos a punto de renovar, the feast of oaths, la fiesta de los juramentos, again. De nuevo. See, that's just like Abba. Ven, ese es Abba. First he blesses us. Primero nos da la braca. First he gives us. Primero nos da. And then he says, now meet with me. Y luego dice, encuéntrense conmigo. He takes care of us first. Primero cuida de nosotros. So here's the plan of the enemy. Así que aquí viene el enemigo. He will speak all kind of boastful, arrogant lies. Hablará todo tipo de mentiras altivas, engañosas. Against the Most High. En contra del Altísimo. And this is how he does it. Y así es como lo hace. He intends to change the appointed times or the feasts and the Shabbats. Su intención es cambiar los tiempos señalados, las fiestas, los Shabbats. The Shabbat is the first appointed time. El Shabbat es la primer cita señalada. Every week. Toda semana. Mentioned first in Vayikra 23. Se menciona primero en Levítico 23. He intended to change it and he did. Él quiso cambiarlo y lo hizo. Notice it doesn't say his plan is to change all the feasts but leave the Shabbat alone because the devil loves Yahweh so much. He's going to leave the Shabbat alone. He's going to change all the other feasts but he's not going to change the Shabbat. Pero noten que estamos hablando del enemigo y como él ama tanto a Yahuwah, cambia todas las fiestas, pero el Shabbat no. Ya que él ama tanto a Yahuwah, el Shabbat no lo toca. You don't really think that was the devil's plan, pero do you? ¿Ustedes creen que ese fue el plan del diablo? No, his goal was first Su meta era primero and foremost y antes que nada to get rid of the greatest deshacerse de la fiesta mayor de todas. The first one listed La primera en la lista. in Vayikra 23. That was the first one. Esa fue la primer meta. That was at the top of Yahuwah's list. Esa que estaba en la cima de la lista de Yahuwah. So it was the first on S period, A period, Tan's list. Estaba en la primer Don't be a parte fool. de la lista de ese punto a punto tan. No sean engañados. Don't be a fool. No sean tontos. If that was at the top of Yahuwah's list, that was the top of Satan's list. Si eso estuvo en la cima de la lista de Yahuwah, igual está en la cima de la lista de ese punto a punto tan. His plan was to change the appointed Su times plan era cambiar los tiempos, las citas señaladas and all the Torot. y todas las instrucciones, Torah. And it says he will wear out the Y Kiddushim. dice que desgastará, cansará a los kiddushim, He will wear out the saints. cansará a los apartados. Wear out. I'm going to bed. Cansados, ya me voy a la cama. I'm tired. Ya me cansé.
I'm out of the calendar business. Ya estoy fuera de este asunto del calendario. I'm not changing anymore. No voy a cambiar ya más. My elder won't show up. Mi anciano no se va a presentar. I'm going to lose friends on Voy a Facebook. perder amigos en Facebook. My wife is threatening to leave Mi me. esposa me está amenazando dejarme. She's not going to do it. Ella no lo va a hacer. I'm going to be doing it alone. Lo voy a hacer solito. Seek first Busca primero the kingdom of el Yahweh reino de Yahuwah and His y tzedakah, su rectitud, and all these y things todas estas cosas will be added se serán to you. añadidas a ti. So we're tired. Así que sí, estamos We're cansados, worn out. estamos desgastados. That's the devil's program. Ese es el programa del diablo. But I have the formula to get re-excited. Pero yo tengo la fórmula para reanimarnos. I have the formula to get reinvigorated. Tengo la fórmula para revivificarnos. I have the formula to get juiced up again for the things of Yahweh. Tengo la fórmula para reanimarnos con jugo vivificante para las cosas de Yahuwah. When the enemy's plan was to get you to quit on the Kadosh Moadim and the Kadosh Shabbat, Cuando el plan del of ever enemigo finding the right day. era conseguir que tú te dieras por vencido en cuanto a los tiempos señalados correctos de Yahuwah y el Shabbat correcto de Well, I Yahuwah. have news for the devil. Pero tengo noticias para ese punto a punto. I haven't quit and I ain't going to quit. No me And he if dado nobody por follows vencido. me and everybody denies it, I'm going to walk in the light. Walk in the light while you have the light, O house of Jacob. No me he dado por vencido ni me venceré, ni me daré por vencido. Y si aunque nadie me siga, yo voy a seguir caminando en el resplandor de Yahuwah. Caminen en el resplandor de Yahuwah mientras que se puede ver. So you want to get that joy back because you're tired of all these calendar Así issues? que quieren recobrar ese ánimo, esa excitación, porque ya se cansaron de todos esos problemas de calendación. Nehemiah 8:10. Nehemías The 8:10. joy that comes from Yahuwah is our strength. El júbilo que viene de Yahuwah es nuestra I've been serving fuerza. Yahuwah for 32 years. Yo he estado sirviendo a Yahuwah por 32 años. Romans 1:16, I'm not ashamed of the gospel. Romanos 1:16, no me avergüenzo del And let me tell you evangelio. something. Y déjenme decirles algo. As a nice Jewish boy from New York, Como un muchachito judío amable de Nueva when York, I met the true Shabbat, cuando yo me encontré con el real Shabbat, I got excited. me excité, I got me reinvigorated. reinvigoré. I'm still excited. Sigo I'm excitado. pumping your inbox and your Facebook page with all kinds of revelations and all kinds of posts, and I'm not going to stop until you unfriend me. Y voy a continuar inundando su página de Facebook, su correo electrónico con todo tipo de anuncios y de noticias hasta que I'm usted diga que ya excited. no quiere ser mi amigo. The Estoy animado. the sign of his Mentalizado. return. La señal de su retorno. The sign of the everlasting La covenant señal del convenio perpetuo. is being restored and shown to us once again in our Está siendo midst. enseñado a nosotros y And I'm gonna close with this. aquí entre nosotros. Y voy a cerrar con esto. I'm going to close with this. Voy a cerrar con esto. And Yahweh does all things perfect. Y Yahuwah hace todas las cosas He perfectamente. allowed all this and all that so that you would put the kingdom of Yahweh first. Él permitió todo esto y todo aquello para que usted pusiera el reino de Yahuwah en He's a primer smart lugar. Abba. Él es un Abba inteligente. He's a smart Abba. Not by might or power, but by my No a ruach. través de fuerza ni poder, pero a través de mi Ruach. So, S period, A period, thank you, Rivka. Así que ese punto S period, A period, Tan's plan Thank you, Rivka. is to, want to take a bow on camera? Or you're not dressed. You're not appropriate. You're not indecent, but you're also not appropriate. You're somewhere in, she's somewhere in between. Hallelujah. Baruch Hashem. Baruch Yahweh. Hashem Yahuwah. Isn't it nice to do banking on Saturday? Did I say anything wrong? Now you're not going to talk to me. Tell them what I did. I'm teaching my heart out for these people. Tell them what I did. You did banking on, oh, that's wonderful. I never thought we'd do banking on Saturday. Oh, yes. Rivka, out of the generosity and the kindness of her Jewish heart, Rivka, de la generosidad y ternura de su corazón judío, gave the family a Hanukkah present. le dio a la familia un regalo de Hanukkah A brand, and her sister, y a su ajot, a brand new washing machine. una nueva lavadora. And so she was busy escorting them. Así que estaba ocupada And she paid for it. No, you're paying for it. Oh, I'm paying for it. I ain't paying for it. Let the people pay for it.
Anyway, so we're only kidding, of course. But so yeah, she was busy helping out. Estaba ocupada ayudando a unas personas. Okay, so S period. We'll close in a few minutes. S period, A period. Así que ese punto A, punto tan. Is to get you tired. Quiere cansar. I was tired. Yo estaba cansado. Who the heck wants to change again? ¿Quién quiere cambiar de nuevo? Who wants to lose families? ¿Quién quiere perder a familias? Now if I only have 5 families, and I'm going to lose 2. Y si solo tengo a 5 familias y voy a perder a 2. And then it's going to make it hard to get new families. Y luego va a hacerlo difícil que consigamos a familias nuevas. When you tell them Shabbat is not on Sunday or Saturday, they're not interested. Cuando uno les dice que el Shabbat no es el sábado ni el domingo, no están interesados. But we have to. These are tests. Pero estas son pruebas. These are tests. Estas son pruebas. Of who we love the most. De quién amamos más. That's all they are. Esto es lo único que son. Not easy. No es fácil. Who told you it would be easy? ¿Quién les dijo que sería fácil? These are tests. Estas son pruebas. Of who we love the most. Para ver a quién amamos más. The reason. La razón. SA10. Que ese punto A, punto tan. Has so many different lunar and solar Omer counts and calendars. Tiene tantos calendarios, tantas cuentas, tantos calendarios solares, tantas cuentas del Omer. Is they all hide the numbering system. Es que todos esconden el sistema de numeración. Of the 11 Shabbats. De los 11 Shabbats. Between the rainbow of Aviv 1. Entre el arco de colores de Aviv 1. And Shavuot. Y Shavuot. Or the 9 Shabbats. O los 9 Shabbats. Between the green of Aviv 1. Entre el verde de Aviv 1. And the green. Y el verde. Of the first day. Del primer yom. Of the third Chodesh. Del tercer Chodesh. You think about what I'm telling you. Mediten de lo que les estoy As hablando. smart and cunning as S period, A period, tan is. Tan inteligente y astuto como lo es ese punto A, punto tan. Abba is a few steps ahead of him. Está unos cuantos pasos adelante de él. Yes? Amén. And we go from grace to grace. Y vamos de ternura a ternura. But you all have that huge gate of grace. Pero todos tenemos esa gran entrada de ternura. During the counting of the Omer. Durante la cuenta de los jobs, families, trabajos, restoration, familia, healing, restauración, sanación, better wisdom for health, mejor sanación para mejor sabiduría para la sanación, better understanding how to treat our temples, mejor comprensión de cómo tratar a nuestros templos. Every Shabbat, cada Shabbat, between the green of Aviv, the 4th color, the 4th day in the middle of the first week, entre el verde de Aviv, que es el cuarto color en la primera semana, and the rainbow del cuarto yom de la primera that semana, Noah saw, y el arco de colores que vio Noah, and that greeted our people, y que le dio la Baruch Haba, bienvenida a nuestro pueblo, in the wilderness of Sinai, en el desierto de Sinaí, is still there for us. Sigue ahí para nosotros. And one is contingent on the other. Y uno depende del otro. You don't see the sign Uno no ve la señal of the rainbow on the 3rd month de el arco en el tercer mes if you don't number your days. si uno no numera sus yamim, Starting with the 4th color comenzando con el cuarto color of the rainbow del arco of the first week. de la primera semana. You missed the first rainbow. Usted se perdió el primer arco de colores You may not get the y fullness. quizás no reciba la plenitud. So no, and this is how Satan wearies us out. Y así es como nos cansa Satanás. These 9 Shabbats, Estos 9 Shabbats, from rainbow to rainbow, de arco a arco, are checkpoints. son puntos de chequeo. Yes, they're checkpoints. Son puntos de chequeo. But what happens if you kick away the checkpoint? What happens if you negate the checkpoint? Pero ¿qué pasa si uno niega esa Everybody thinks they're counting the Omer the right way. Esa marca. Todo el mundo piensa que están contando el Omer de manera correcta. Yeah. Sí. But if you lose track of the Shabbats, or you have Saturday Shabbats with no connection to the Torah calendar, Pero si uno pierde cuenta de los Shabbats y no tiene alineación con el calendario correcto de Torah, then all these 9 marks entonces estas 9 marcas from green, de verde, see,
Our sister Aaron did that there. Hizo esto nuestra There's the green, there's the rainbow, Aquí fourth está color. el cuarto color del arco de colores, el verde. It's missing. Está If you don't start here, si uno no inicia aquí, then your first Shabbat is off. entonces su primer Shabbat está fuera de orden. And so are all the other Shabbats. Y todos los otros Shabbats. So you're going to arrive in your own mind. Así que uno va a llegar en su propia mente. Ahead of the sign. Adelante de la In señal. Christianity, we call that running ahead of God. En cristiandad lo dicen correr adelante de You Dios. ever hear that? No, I'm not done. You ever hear that? ¿Ha oído eso? Well, brother, you need to slow down. Fraterno, usted necesita ir más lento. Because you're running ahead of Porque God. está corriendo adelante de Dios. That's exactly what Satan has done through all these different calendars and all these different counting of the omers. Y esto es exactamente lo que Satanás ha hecho a través de todas estas cuentas diferentes y estos calendarios diferentes. We're running to Mount Sinai. Estamos corriendo hacia el monte Sinaí. But the show doesn't start. Pero el show no comienza. For 10 days. Por 10 días. Would you go to a theater? ¿Llegaría usted a un teatro? Would you go to a ballet? A un ballet. And sit there for 10 days? Y sentarse ahí por 10 In your pajamas? 10 días en sus pijamas. In your pajamas! En sus pijamas. Without food and water? Sin comida, ni bebida, agua. Without a bath? Sin bañarse. Oye. Would you sit there in the theater? ¿Se sentaría usted ahí en el teatro? Some of you would. Algunos I'll de ustedes slap you sí. inside your head. Stop lying to me. Somebody would. Alguien dijo que sí. Nobody does that. Nadie haría eso. And Satan's laughing. Y Satanás se está riendo. He says, you guys, you don't want signs in the heaven? Dice, ustedes no quieren señales en los You don't want to trust firmamentos. Enoch and Jubilees? No quieren confiar en Enoch ni en jubileos. Be my guest. Adelante. We're going to have to continue. Tenemos que I'm continuar. going to continue this, Yah willing, on Shabbat. Voy a continuar esto, si lo permite Yahuwah, en Shabbat. I see you all bottled up. You wanted to say one or two things, so go ahead. 3 things. 4 things. 3. 4. It's got to match the rainbow. Okay, I'll say 4. 4. It's got I'll to be, say 4. and they better be green. Don't give me no yellow. Okay, this is interesting. Don't okay me. No yellow, no gray. No me de verde ni gris. Yeah, Digo, amarillo ni gris. It better be green. Tiene que ser verde. All right, go ahead. Okay, there's 3 things that are interesting. You know, my dad told me when I was a little Moshe. Mi papá me dijo cuando yo era Moshe When my pequeñito. boy grows up, Cuando crezca mi hijo, you'll be on a stage él estará en una plataforma with a microphone. con un micrófono. My zun. Mi hijo, mi He Zoom. always told me, he always prophesied that corrupt man. Él siempre profetizó ese That I'd hombre be on a stage corrupto, with a microphone. que yo estaría en una plataforma con un See that? micrófono. He was right. Estaba en lo cierto. But it's not a theater stage. Pero no es una plataforma de It's a teatro. stage of the ages. Pero es la plataforma de las edades. In a battle for men's souls. En una guerra por las almas de los hombres. But he spoke that over me. Pero eso lo habló sobre mí. And he was right. He did it, you know, Y he estaba did it in a hablando worldly way, but correctamente. in a way he was right. I don't know. Lo hizo de manera mundial, Oh, I don't pero know where estaba en that lo came cierto. from. I don't know. I think he did it like Caiaphas did. Right, like Lo hizo como Caiaphas. Caiaphas. It's The better. Ruach was using him. It's better that he becomes an actor with a microphone than a loser, right? No, No. he was prophesying In in a the good Ruach. way, in the ruach. Estaba profetizando en la Ruach. Yahuwah can use a So donkey. are you saying even a broken Yahweh clock can is use right a- twice a day? Yahuwah can use a donkey. Are you saying He can use anything. even a broken clock is Anyone. right twice a day? Yes. Are you calling my father a broken clock? No. I'm saying Yahuwah used. So what are you saying? I'm saying Yahuwah used them. Estoy diciendo que Yahuwah lo usó para profetizar eso. You're right. You're right. We make a good team. So go ahead, say what you wanted to say. Okay, so first thing, primera cosa que me gustaría decirles. Did you know that not everybody that sees the rainbow that you see can see your rainbow? ¿Sabía usted que no todo el mundo puede ver el arco de colores que uno ve? In other words, every rainbow that is seen specifically by that person, by nobody else. Todo mundo que ve un arco de colores solo lo ve esa persona. In other words, the rainbow is individually gifted to each eye, to each set of eyes. En otras palabras, el arco de colores solo se ve para cierta persona. La persona que lo ve, nadie más ve ese arco.
So everybody sees it. Everybody that can see a rainbow sees a different rainbow. Todo el mundo que ve un arco de colores ve un arco diferente. Wow. Personal relationship. Es una relación personal. So that means not everybody's going to get the true Shabbat. Not everybody's going to get what we're saying. Así que eso quiere decir que no todo el mundo que está escuchando va a recibir lo que nosotros estamos diciendo. Unless Yahweh gives them a specific rainbow for their eyes. Exactly. Y solo que Yahweh les dé un arco de color específico para sus ojos. So it's a personal gift. Es un regalo personal. That's interesting. Yes. Baruch Hashem Yahweh. The second thing is that the objective of these counts, if we know about the wedding process in the kingdom of Yahweh, lo segundo es que el objetivo, si conocemos el objetivo de esta cuenta en el proceso de las bodas del Cordero, is that the objective is a matana. El objetivo es un regalo, matana. It's a gift for that bride, para esa novia. So Satan hides our gift through the confusion of Babel. Así que Satanás esconde nuestro regalo a través de la confusión, Babel. Absolutely. And one of the worst sins in Torah, uno de los pecados mayores en Torah, is the erasing of the markers. Es el borrar de los marcadores, that sets the limits, that establishes of borders, homes, boundaries. Lo que establece las divisiones, los marcadores, the boundaries or the divisions. Las divisiones. Same thing in the Ruach. Límites. We have immorality and lasciviousness and all these other things because the removal of moral marks. Yes. Markers. Lo mismo en la Ruach. Si quitamos estos límites que hacen división moral entre lo que es correcto y equivocado, eso igual, ahí se ven límites o marcadores. Amen. 2 more points. So the fourth thing, that was 3. That was 3. Okay. We're going to end on green. And I'm going to say Shavua Tov and Chodesh Sameach again, and Amen. That was 4. Toda la Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. In other words, green. Go. Green. Vaya con Yahuwah. Vaya con Yahuwah. Amen. So we love you, brothers and sisters. Thank you so much for being with us. And we will meet you and greet you, Yah willing, once again. Y los veremos de nuevo la próxima vez. On the 42nd day of the counting of the Omer. En el Yom 42 de la cuenta de El Omer. This coming Torah Shabbat. Este Shabbat de Torah que viene. Shalom, shalom. Shalom, shalom. From Goshen, B'Tzafon. Desde Goshen, B'Tzafon.